रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित हुगली जूट मिल की मशीनें मंगलवार प्रातः अज्ञात कुछ लोगों द्वारा खोले जाने को लेकर इलाके में हंगामा मच गया। यह चोरी का मामला है या कुछ और? यह मिल 25 जुलाई 2011 से बंद पड़ा है। मंगलवार सुबह तकरीबन 10 लोगों ने मिल में घुसकर मशीनें खोलने लगे। घटना की जानकारी पाकर मंगलपुर क्षेत्र के INTTUC अध्यक्ष निर्मल पाल मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्य को रुकवा दिया। দেখুন মোটামুটি ঘন্টা চারেক আগে নাকি এখানে আপনার 10 জন কলকাতার আপনার বাউরিয়া জুট মিল এখানে সুরজিৎ ঘোষ ওনার নেতৃত্বে 10 জন এখানে শ্রমিক ভিতরে ঢুকেছিল এবং তারা এসে বড় বড় যেগুলো মেশিন সেই মেশিনগুলো খুলছিল। তারপরে যখন খবর পাই সব ইউনিয়নের খবর পায়, সবাই ছুটে আসে এখানে। তারপরে ওদের দিকে ডাকা হয়, যিনি সিকিউরিটি গার্ডে আছেন ওনাকে বলা হয়, তো ওনাদেরকে ডেকে বলা হয় যে আপনারা এখানে কী জন্য এসেছেন। তো তখন ওই যে যিনি সুরজিৎ বাবু ছিলেন উনি বলছেন যে আমাকে পাঠিয়েছে অরিন্দম সিনহা রায়, যিনি হচ্ছেন বাদুরিয়া জুট মিলের নাকি মালিক। তো তার করতে করতে আমাদের পাঞ্জাবের যিনি ফাঁড়ির ইনচার্জ আছেন উনিও এলেন, তারপর ওনার সামনেও কথাবার্তা হলো। তা আমাদের যিনি এসছিলেন, আমরা যে সুরজিৎ ঘোষকে আমরা বললাম যে আপনি যখন এসছেন তখন আপনি উপর যারা যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন যা আছে তাদের সঙ্গে উপরে আপনি আলোচনা করুন, এবং ফ্যাক্টরি যদি মনে করুন নতুন ফ্যাক্টরি যদি খুলে বা জুট মিলটা যদি মনে করুন বন্ধ হয়, জুট মিলের মেশিন যদি সব চলে যায় তাহলে তো একটা অন্য জিনিস হয়ে যাবে। তাহলে তো এইখানকার বেশি শ্রমিকদেরও দায়ী করে দিতে পারে। যদি মেশিনগুলো থাকে, যে ভাতাটা পায় 1309 জন প্রায় 15 টাকা করে, সেই ভাতাটাও লাস্টে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তা আমরা চাইছি উপরে আছে আমাদের INTTUC প্রেসিডেন্ট মাননীয় অভিজিৎ ঘটক মহাশয়কে, ওনাকে পুরো ঘটনা আমি এখন ওনাকে ফোনে জানালাম যে এই ব্যাপার ওনার নম্বর আমরা নিয়েছি। আমরা চাইছি যে উপরে যে সমস্ত ইউনিয়নের সঙ্গে বসে কি মনে করছেন এটা কি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল? এটা কি দেখুন, এখন মনে করুন 10 জন ঢুকেছিল, এবারে উনি মৌখিকের কথাতে মনে করুন যে অরিন্দম সিনহা রায় করলেন ছিলেন, ওনাদের ছবিও হয়েছে। এইবারে ওনারা যে এসছিলেন চুরি করতে না কি করতে, তো সেটা মনে করুন আপনারা তো দেখছেন এটা তো বন্ধ জুট মিল হয়ে রয়েছে, এখানে আপনার হঠাৎ করে এরকম যন্ত্রাংশ নিয়ে যাচ্ছে। আমার হঠাৎ করে যদি কোনো শ্রমিক ঢুকে বা কোনো মেশিন যদি খুলে, আমার মনে হয় এটা প্রশাসনিকভাবে সমস্ত সবাইকে বা ইউনিয়ন বসে জানিয়েই করা দরকার। কেন এত লাখ লাখ টাকা দামের মেশিন, প্রায় 8-10টা মেশিন তো মনে করুন যা হয়েছে তাতে মনে চুরি হয়ে গেছে, খুলে নিয়ে চলে গেছে। এবার খুলে নিয়ে গেছে না চুরি হয়ে গেছে সেটা এখন আমরাও বলতে পারছি না। তাহলে এক্ষেত্রে কি মনে করছেন ওই ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ যা হয়েছে সব নিয়ে গেছে? কর্তৃপক্ষ এখন এই যে সুরজিৎ ঘোষের কথা অনুযায়ী ওনাকে বলছে মালিক পাঠিয়েছে, এবং আমরা দিন করি নাই, আমরা উপর নেতৃত্বকে জানিয়েছি, প্রশাসন এসেছিলেন প্রশাসনকে আমরা জানিয়েছি। আমরা বলেছি যে ইউনিয়নের উপর নেতৃত্বের সঙ্গে বসে যদি ফ্যাক্টরি জুট মিলটা যদি খুলে তাহলে আরও ভালো। যদি জুট মিল খোলার বদলে যদি অন্য কোনো ফ্যাক্টরি শ্রমিকরা যদি এখানে যারা কাজ করতো তারা যদি কাজ পায়, আমাদের দাবি সেইটাই, আমাদের এখানে কোনো অন্যায্য দাবি নাই। আপনার নামটা? আমার নাম নির্মল পাল, INTTUC मंगलपुर जो हमारा सेकंडकार लोकल आमी सभापति। दूसरी तरफ जिला सीटू काउंसिल मेंबर और मंगलपुर जूट मिल के सीटू सचिव मोहम्मद अनीस भी मौके पर पहुंचकर कहा कि घटना की जानकारी उन्हें भी सुबह को मिली। वहीं मोहम्मद अनीस ने सुरक्षा प्रहरी सत्येंद्र की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई बार जूट मिल के अंदर की मशीनें चोरी हुई हैं। तकरीबन 8 मशीनें गायब है, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है, और जिसका कारण शायद सत्येंद्र ही है। আমি যখন এইদিকে এসেছিলাম আমি খবর পেলাম कि मिलर ভিতরে 10 জন ঢুকেছে। मिल के अंदर 10 हिंदी में बोल रहे 10 आदमी मिल के अंदर ढुका था, उसमें एक सुपरवाइजर था और 10 ठो लेबर था। हमको पता चला कि सत्येंद्र जो यहाँ का गार्ड है वो पूरा मिल मशीन खुलवा करके बैचिंग का बिक्री करवा रहा है। हम खबर दिए नीलेदा को, हमारे जो यूनियन के CI2 के प्रेसिडेंट हैं, हम CI2 का सेक्रेटरी हैं, और उनको बोलने के बाद हम दीपंकर को बुलाए, दुलाल दा को बुलाएं सबको। उसके बाद नीलेदा को बोले कि निर्मल दा को भी जना दिए, INTTUC के जो हमारे यहाँ मंगलपुर जूट मिल को देखते थे उनको भी बोला कि बुला लीजिए, वो लोग भी सब आए। आ करके देखा यहाँ तो 10 आदमी ऑलरेडी मशीन खोल रहा है बैचिंग डिपार्टमेंट, और उसके साथ एक सुपरवाइज़र है, और उसका मेन जो बना हुआ है वो सत्येंद्र गार्ड जो है वही उन लोगों को बुलाया और अपने नेतृत्व में मशीन खुलवा रहा था। जब हम लोग को मालूम चला हम लोग आए, गार्ड लोग बोला कि अंदर में जाने नहीं दे रहा था, फिर बुलाए उन लोग को कि आप लोग बुलवाइए। जब आया इन लोग तब हम लोग 10 आदमी को निकलवाए हैं वहाँ से। ये मिल जो है अभी बंद है, इसमें 5000 वर्कर ऑन रोल में था, जो रनिंग पीरियड में आता था जाता था काम करता था। 1309 आदमी को अभी भी सरकार हम लोग का बेकारी भत्ता दे रहा है जूट मिल का।
उससे हम लोगों का कुछ चाय पानी का आसरा है। और ये जो अगर सतेंद्र जो अजी आप काम करा रहे थे, आज जो मशीन को खुलवा के भेजवा रहे थे, अगर मिल पूरा समतल हो जाएगा तो हम लोगों का जो आशा है 1500 रुपया महीना बेकारी भत्ता जो मिलता है वो बंद हो जाएगा। पूरी सतेंद्र जो है चोरी करवाता है, यहाँ बजाते एक दो बार नहीं कई बार चोरी करा। यहाँ का मशीन काफी सारा चोरी हो क्या? मशीन जो है ड्राइंग मशीन लगभग 3 ठो नहीं है और बैचिंग मशीन 4-5 ठो नहीं है। मैंने कितना मूल्य होगा इसका? करोड़ों रुपया की गिनती में होगा। एक एक बैचिंग का नाम 80 लाख 90 लाख रुपया करके दाम है, जो हम लोग मैनेजमेंट के माध्यम से सुनते थे। शॉर्पनर मशीन का बहुत सारा रोलर जो है वो सब जो है सब खुल करके इधर उधर बिगा हुआ है। इसका मतलब कि इन लोग धीरे धीरे माल सप्लाई करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस, जिला CI2 काउंसिल मेंबर और मंगलपुर जूट मिल यूनियन के सेक्रेटरी हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। रानीगंज के आमड़ा सोता ग्राम पंचायत के झांटी डंगाल इलाके में स्थित एक लच्छा फैक्ट्री में आग लग जाने के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग को देखते हुए पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण मोहम्मद रिजवान आलम ने शॉर्ट सर्किट को बताया। इस आग जलने के कारण कारखाने में रखे सभी मशीनें जलकर राख हो गई, जिसके कारण कारखाने को 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। বাড়িতে ছিল যে কারখানা একটু আগুন শর্ট সার্কিট হলো, আগুন লেগে গেল। আমরা ওখান থেকে এসেছি, তারপরে ফায়ার ব্রিগেড এসছে, তখন পর্যন্ত সব তো পুড়িয়ে গেল, কিছু বাঁচল না। মাল ফাল ছিল, যা মালপত্র সব পুড়িয়ে গেল। আর কোনো লোকজন ছিল এখানে আপনার? লোকজন ছিল, সব বেরিয়ে পড়েছে। কিছু লোকজন কিছু মানে হয়নি, সব ঠিক আছে। পেশেন্ট পেশেন্ট ছিল, সব পুড়িয়ে গেছে। আর কি ওখানে যে আগুন লেগেছে তাহলে বাঁচবে কি? ওখানে তো কিছু নেই। কত টাকা লোকসান? মোটামুটি 4-5 লাখ টাকা হয়েছে। মানে এটা কি কি ফ্যাক্টরি ছিল? এটা সেমুই ফ্যাক্টরি ছিল, সেমুই তৈরি হতো। কতজন লোক কাজ করতো? কাজ করতো 8 জন লোক কাজ করতো। কি নাম আপনার? मोहम्मद रिजवान आलम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। राज्य वामपंथी के आह्वान पर CPIM लोकल कमेटी की ओर से सप्ताह व्यापी शांति संप्रीति का नारा लिए एक विरोध जुलूस डॉल्फिन मैदान से निकाली, जो शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर नेताजी स्टैच्यू के समीप पहुंचकर सभा में तब्दील होकर समाप्त हो गई। जुलूस के दौरान वामपंथियों ने पूरे देश भर में चलते सांप्रदायिक दंगों और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और कहा कि यह सारी नीतियां जन विरोधी हैं। इन सभी नीतियों को मोदी सरकार को जल्द खारिज करना होगा, नहीं तो हम और वृहद आंदोलन पर उतरेंगे। इस विरोध जुलूस में पूर्व विधायक रुनु दत्ता, पूर्व चेयरमैन अरूप मित्रा, सुप्रियो राय, देवीदास बैनर्जी, हेमंत प्रभाकर, प्रदीप दास, देवेंदु मुखर्जी, कृष्णादास गुप्ता, शाश्वती मित्रा, कल्लोल घोष और सुनील खंडेलवाल मौजूद रहे। দেশের অগ্নিপথ জ্বলনকারী অগ্নিপথ প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। গোটা দেশের পথে অগ্নি জ্বালানো অগ্নিপথ প্রকল্প মোদী সরকারকে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। দেশের অগ্নিবীরদের পারদে সৈন্যতা পরিণত করা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এখন তাই তো বলি, ভোট ব্যাংকের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করা, আর বিজেপি তৃণমূল দূর হটাও। জঙ্গি তহজিব কো ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে আজকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি RSS।
के खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में जिनके पूर्वजों, बीजेपी आरएसएस के पूर्वजों नेताओं ने कोई भूमिका अदा नहीं किया, যাদের নেতৃত্ব একদিনের জন্য জেল খাটেননি, এক ফোঁটা রক্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তারা খরচ করেনি, সেই সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বিজেপি आरएसएस আজকে গোটা দেশটাকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করছে। गांधी जी के मुंह से चीख निकली थी, हाय राम। उन्होंने इंगित किया था कि साम्राज्यवाद का दलाली करने वाला बीजेपी आरएसएस से सतर्क रहो, क्योंकि आज हिंदुस्तान में राम खतरे में है, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। जो ऐसा बयानबाजी करते हैं, किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। धर्म महजब अपना अपना, देश सबका होना चाहिए। आज धर्म को लेकर जिस तरह से बयानबाजियां करना चाहिए गलत है। आज हम लोग जहां पे खड़े हैं, पश्चिम की धरती, जो धरती धर्मनिरपेक्षता का इतिहास तैयार की है। आज 21 जून है, বামফ্রন্ট সরকার আজকে দিনে তৈরি হয়েছিল। সেই বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জননেতা জ্যোতি বসু, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কি পশ্চিম বাংলায় দাঙ্গা হয় না কেন? তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, পশ্চিম বাংলার সরকার চাই না বলেই দাঙ্গা হয় না। আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তিনি বলেছিলেন দাঙ্গাকারীদের কোনো জাত হয় না, যে दंगा करते আসবে टीका टोपी देखने से नहीं चलेगा, अगर कोई दंगा करने आता है तो उसका सर पर मस्तक पर गोली मारो। यह पश्चिम बंगाल था। आज इस पश्चिम बंगाल को लहूलुहान कर रही है। एक तरफ इसके बाद नुपुर शर्मा के बयानबाजी को हम लोग गलत करार करते और मांग करते। हमारे पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने डिमांड किया है, हम पूरी पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा के बयानबाजी करने के बाद देश की केंद्र की सरकार, उनके प्रधानमंत्री जो हर दिन मैन की बात कहते हैं और चुप भी सा देते। जब अदानी अंबानी पे बात आई, सऊदी अरब से व्यापारिक संकट आया, तो तिल मिला गए, नुपुर शर्मा को सस्पेंड किए। उनको जेल में होना चाहिए था। हिंदुस्तान को, संविधान को मानने वाला नहीं मानने वाला वो देश का दुश्मन है, वो देश का गद्दार है। धर्म के नाम पे फजीयत करने वाला वो देश का गद्दार है, उसको जेल में होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल से समेत नमाज अदा करने वाले लोग कभी मंदिर तोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई मंदिर में अगर प्रार्थना करता है तो कभी मस्जिद ढाना नहीं चाहता है। यह हिंदुस्तान है। नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग इस तरह से सड़क पे आए, दंगा फसाद के, ये भी गलत है। আমরা দুটো সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু মৌলবাদ আর মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে যারা ধর্মের নামে দাঙ্গা করে, সে টুপি পড়তে পারে, ঠিক আছে। মূলত গোটা রাজ্যে এবং আমাদের রানীগঞ্জেও শান্তি সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে তার জন্যই আমরা মিছিল করছি। সবাই জানেন যে বিগত 10-12 দিন ধরেই যেভাবে বিজেপির একজন মুখপাত্রের মন্তব্য নিয়ে গোটা দেশে এবং আমাদের রাজ্যেও যেভাবে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করা হয়, যেভাবে অশান্তি তৈরি করা হয়, মানুষের মধ্যে একটা বিভেদ তৈরি করে দিয়ে মানুষে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া হয়, আমরা তার বিরুদ্ধে শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমরা মিছিল করছি। সবাই জানেন যে 34 বছর বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল, পশ্চিমবাংলায় কখনো দাঙ্গা হয়নি। 84 সালেও যখন ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড ঘটে, সেই সময় শিখদের আমরা রক্ষা করেছিলাম। সেই সময় কোনো দাঙ্গা আমরা হতে দিইনি, অথচ গোটা ভারতবর্ষে দাঙ্গা হয়েছিল। আবার হচ্ছে 92 সালেও যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল, তখন পশ্চিমবাংলায় কোনো দাঙ্গা আমরা করতে দিইনি। আবার এর ছাড়াও হচ্ছে যে গত 2002 সালে যখন গুজরাটে দাঙ্গা হয় বিজেপির নেতৃত্বে, মোদির নেতৃত্বে, তখনও পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গা হয়নি, যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার ছিল। কিন্তু 2011-র পর আমরা লক্ষ্য করছি, এই তৃণমূল আসার পর প্রতি বছরই কিন্তু দাঙ্গা হচ্ছে। এই যে সম্প্রতি দাঙ্গা হয়েছে এটা ঘটনা নয়, শুধু হাওড়াতে কিংবা নদিয়াতে দু একটা জায়গায় দাঙ্গা হচ্ছে তা নয়, গোটা রাজ্য জুড়ে আমরা দেখছি প্রতি বছর কখনো 30টা, 32টা, 35টা দাঙ্গার ঘটনা ঘটছে। এবং যেভাবে 11 ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখা হলো, যেভাবে হচ্ছে যে 5 ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে লোকের দোকান দানি ইত্যাদি, এবং পেট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে যাতে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে, রুটি রুজির স্বার্থে যাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে, আমরা সেইটাই জন্যই আমরা এই শান্তি সম্প্রীতির মিছিল করছি। আমরা চাই সমুদ্রী সম্পন্ন এই দাবিগুলো নিয়ে লড়াই আন্দোলন করুন। স্যার, অগ্নিপথ আবহে বিক্ষিপ্ত জাতীয় রাজনীতি, এই বিষয় নিয়ে কি বলতে চাইছেন? অগ্নিপথের যে প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, এটা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। এটা সেনাবাহিনীকে অপমান করা হচ্ছে। 4 বছরের ঠিকা সেনা, এটা কেউ মানতে পারে না।
সেনাদের তো একটা স্থায়ী চাকরি আছে। যারা দেশের 130 কোটি মানুষের নিরাপত্তা দেবে, তাদের যদি চাকরির নিরাপত্তা না থাকে তাহলে তারা কিভাবে কাজ করবে? দেশের জন্য প্রাণ দেবে তারা, আর তাদের হচ্ছে যে প্রাণের, তাদের জীবনের কোনো গ্যারেন্টি থাকবে না, রুটি রুজির কোনো গ্যারেন্টি থাকবে না, মাত্র 4 বছর তারা কাজ পাবে। এটা কেউ মেনে নিতে পারে না। আমরা বলেছি সেই কারণে অগ্নিপথ প্রকল্পকে বাতিল করতে হবে, এটাই আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 21 जून विश्व योगा दिवस के अवसर पर रानीगंज मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप की ओर से मंगलवार दूसरे दिन रोबिन्सन स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में पतंजलि योग पीठ के प्रशिक्षक आसनसोल के भवगत शर्मा, रानीगंज के प्रशिक्षिका मंजू प्रसाद, अशोक दत्ता एवं व्यायाम शिक्षक शुभम दास ने लोगों को योग एवं प्राणायाम कराएं। दूसरे दिन हुए योग शिविर में पहले दिन की अपेक्षा रानीगंज के सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष एवं बच्चों ने हिस्सा लिया। बाएं हाथ को एड़ी को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और दाहिने हाथ की एड़ी को दाहिने हाथ से। याद रखें, पीछे झुकते समय गर्दन को झटका न लगे, ये याद रखना है। सांस की गति नॉर्मल 10 से 20 सेकेंड तक पकड़ के रुके। गर्दन पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है, सिर सीने में रक्त संचार बेहतर होता है, दृष्टि सुधार होती है, आंख की दृष्टि बढ़ती है और पेट और कमर की चर्बी भी घटती है। अब धीरे धीरे जो है लंबी गहरी सांस लेते हुए कमर को सीधा करें, एड़ियों पर धीरे धीरे जैसे उठे थे धीरे धीरे एड़ियों पर बैठ जाएं और वज्रासन की मुद्रा में आ जाएं। नियमित रूप से करने से कई रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इसको नियमित रूप से करें तो हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट आसन करेंगे हम लोग शस्कासन, जिसको खरगोश कहते हैं, शस्क कहते हैं खरगोश को। तो गठिया और साइटिका वाले रोगी नहीं करेंगे इस आसन को। सबसे पहले आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठे हुए हैं, दोनों घुटने को आराम स्थिति जितना हो सके फैलाएं, दोनों घुटने को फैला लें, मोड़कर सिर के पीछे ले जाएं, दोनों हाथों को मोड़कर सिर के पीछे ले जाएं, दाहिने हथेली को बाएं कंधे पर तथा बाएं हथेली को दाहिने कंधे पर रखें। यह योग शिविर रानीगंज सिख सेवा समिति, रानीगंज सिटीजन फोरम एवं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तथा रानीगंज एथलेटिक क्लब के सदस्यों की सहयोगिता से आयोजित किया गया था। शिविर के दौरान प्राणायाम कराते हुए भगवंत शर्मा ने कहा कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य पहला सुख निरोगी काया होना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवत गीता है ना, भागवत गीता श्रीमद् भगवान की बोलছেন না, যোগস্থ গুরু কর্মাণি সংগ্রাম ত্যাক্তা ধনঞ্জয় সিদ্ধ অসিদ্ধ সমভূত সমত্বম যোগ উচ্চতে। কেমন? যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার একটা লাইন পড়ি, এটা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। কেমন? তো কি না আমাদের যে সংসারে যে আমরা মোহ মায়া সুবুদ্র মানুষের মধ্যে জর্জরিত প্রতি মানুষ আমরা, কেমন? তো এটা থেকে মুক্তি নিবারণের একটাই উপায় আমাদের কি উপায় না, যোগ এন্ড প্রাণায়াম। এই যোগ যদি আমরা ঠিক মতো অভ্যাস করি তাহলে আমরা কি না জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হতে পারি। ভগবান এটাও তো বলছেন, কি বলছেন না, যে যাদেশ্বই ধ্রুবমিত ধ্রুবম জন্মৃতস্য তস্মাৎ অপরিবর্তনে নতম সচিত মহর্ষি। মানে কি না, জীবের জন্ম হলে মৃত্যু হবে, আবার মৃত্যু হলে আবার জন্মও হবে। তো এত মোহ মায়া এত কিছুর মধ্যে আমাদের পড়ে না থেকে যদি আমরা কি না প্রতিদিন চেষ্টা করি যে আমরা মোক্ষ যেতে পেতে পারি, মোক্ষ যার মাধ্যমে যেটা আমাদের বৌদ্ধ ধর্মে কি বলা হয় না, আমাদের বলা হয় বৌদ্ধ ধর্মে যাকে বলা হয় মুক্তি, প্রথম যেটা বলছেন। তো এর মাধ্যমে কি হয় না, জীবের মুক্তি হয়, আমাদের জীবতার সাথে পরমাত্মার এই ইহ জগতে মিলন হয়ে যায়। এটাই আমাদের যোগের প্রকৃতি উদ্দেশ্য। কেমন? যোগাচার্য শুভম। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों को जहां सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप के संस्थापक सदस्य अशोक अरोड़ा, मनोज केसरी, केपी सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सदस्य, रानीगंज सिख सेवा समिति के सदस्य, रानीगंज एथलेटिक क्लब के प्रशिक्षक रवि सिंह एवं उसके सदस्य, रानीगंज सिटीजन फोरम की ओर से प्रमोद जैन एवं राजेंद्र प्रसाद खैतान के अलावा आसनसोल नगर निगम की मेयर परिषद सदस्य देवेंदु भगत को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप की ओर से योग शिविर में उपस्थित लोगों को फल, अंकुरित चना एवं मूंग खिलाए गए। दूसरी ओर श्री महावीर व्यायाम समिति तथा त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज में भी योग दिवस पालन किया गया। आज हम लोगों ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस पालन किया। 2 दिन का हम लोग कार्यक्रम था।
जिसको संचालन करने में हम लोग का प्रोजेक्ट चेयरमैन बबलू सिंह जी का अहम भूमिका रहा है। काफ़ी सदस्यों ने भी सक्रियता से भूमिका निभाई इसमें हम लोगों ने यहाँ पर पतंजलि योगपीठ और मॉर्निंग वॉकर ने मुख्यतः इसमें भूमिका निभाई। मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप ने, संघ में हम लोग के साथ 4 संस्था भी जुड़े हुए थे, सिख सेवा सोसाइटी, रानीगंज एथलेटिक ग्रुप, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन और रानीगंज सिटीजन फोरम, ये 4 संस्थाओं का भी अहम भूमिका रहा। हम लोगों ने 2 दिवसीय योग शिविर का पालन किया और आज अंतर्राष्ट्रीय जैसा कि योग दिवस का पालन हो रहा, हम लोगों ने भी उसी तरह से रोबिन्सन स्टेडियम में इसका पालन किया, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में महिला और पुरुषों ने भागीदारी की अपनी, और ये 2 दिवसीय प्रोग्राम हम लोग का सफलतापूर्वक समापन हुआ। आपको परिचय दीजिएगा। मनोज केसरी, मॉर्निंग वॉकर योग ग्रुप, हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन कौशल सिंह जी हैं। बाकी कौशल जी बोलिए। आइए हम कौशल कुमार सिंह, मेरे को जो है ना मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप के तरफ से जिम्मेवारी दिया गया था। उसको हम जितना भी अच्छा से अच्छा कोशिश किए हैं कि अच्छा से प्रोग्राम हो, ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और आगे आने वाला भी अगले साल भी इसको और अच्छा से प्रयास करेंगे करने का। डॉक्टर मनोज जी किधर है? इधर है योगाचार्य मनोज जी, आप कुछ कहें 2 शब्द। विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य पर मेरे तरफ से एक संदेश रहेगा। जितने भी मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप के सदस्य हैं, सबको प्रेरित करें और खुद भी करें, डेली करें, पर डे करें। योग से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीमारियों का महामारी बढ़ते जा रहा है, और ये सबसे अनुरोध है कि भाई आप लोग पर डे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते रहें। आज का यही संदेश है मेरा। बहुत 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहें। मैं भगवंत शर्मा आसनसोल से आया हूँ, हाई स्कूल में टीचर भी हूँ। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये 2 साल का जो कोरोना का जो समय गया, उसके बाद हम लोग फिर से उठ करके आए हैं यहाँ पर। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और कोरोना में इसका पूरा असर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से सारी दुनिया आज इसको फॉलो कर रही है। कोरोना के समय जिन व्यक्तियों ने योगा आसन घर में भी रह के भी करते रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते रहे हैं, स्वामी रामदेव जी को फॉलो करते रहे हैं, और इसके चलते जो इम्यूनिटी, जो रोग से लड़ने की जो क्षमता पैदा हुई है, वो जो है बहुत ही अधिकतर लाभ मिला है। और इंडिया जैसे देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश में जिस तरह से कोरोना को नियंत्रण कर पाया, ये योगा उसके लिए बहुत ही सफल हुआ है। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन का जो कार्यक्रम है, आज का पहला का दिन है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर जो है कई संगठन, रानीगंज एथलेट ग्रुप, सिख सदस्य महिला ग्रुप, मारवाड़ी महिला ग्रुपों ने मिलकर कराया है, और यहाँ लोगों का साथ मिला, सभी लोग अच्छे से किए हैं। सभी को धन्यवाद करते हुए मैं वक्त समाप्त करता हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। सोमवार को ABPTA रानीगंज चक्र ने कोयला श्रमिक भवन में दिवंगत शिक्षक नेता कार्तिक मंडल की स्मृति सभा का आयोजन किया। मौके पर हीरक गांगुली ने शोक जाहिर करते हुए पूर्व MLA रुनु दत्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उत्तम राय और देवोव्रतो दास गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति और सरकारी संस्थानों का निजीकरण काफी चिंता का विषय है। कॉमरेड कार्तिक मंडल का निधन 78 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी को बेंगलोर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हो गया था। आपको बता दें कि कॉलेज के दिनों से ही वे शिक्षकों को संगठित करने के लिए प्रयासरत थे। शिक्षक सर्वभारतीय संगठन स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभापति के तौर पर उन्होंने 2 बार पदभार भी ग्रहण किया था। शिक्षक समाज के वे काफी लोकप्रिय थे। কিন্তু এটা ভাববেন না আপনারা ভালোবাসেন, যারা রিটায়ার মুখে আছেন তারা রিটায়ার হওয়ার পর কি পাবেন জানেন। যেমন সঞ্চয় ইতিমধ্যে ব্যাংকে নানা রকম আইন তৈরি হয়েছে, নানা
এখন আমাকে ইন্টিগ্রেট পয়সা দিতে। 2-3 বারের বেশি টাকা দিলে আপনি পাবেন না। एटीएम कार्ड है ना और पहुंच नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, टीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के कोकोवन थाना अंतर्गत लेनिन सरनी स्थित सुपर शक्ति मेटालिक लिमिटेड फैक्ट्री में सोमवार की देर रात काम करने के दौरान सरिया के बंडल की चपेट में आने से 2 ठेका श्रमिक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विधान नगर अस्पताल में भेजा गया। वहां इलाज के दौरान 22 वर्षीय राकेश बावरी की मौत हो गई, जबकि दूसरा श्रमिक धनंजय दास का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मंगलवार फैक्ट्री के समीप काफी श्रमिकों की भीड़ भी जमा हुई थी। इस दौरान नए श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़े करते हुए मुआवजे की मांग की। उल्लेखनीय है कि फैक्ट्री में सरिया का प्रोडक्शन एवं उसे बंडल बनाकर बाहर भेजने का काम किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात राकेश बावरी एवं धनंजय दास सरिया बंडल को लोडिंग करने का काम कर रहे थे। उसी दौरान सरिया का बंडल गिर जाने से वह दोनों श्रमिक दब गए। खबर मिलते ही प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के सहयोग से जख्मी दोनों श्रमिकों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई। इलाजरत धनंजय दास ने बताया कि राकेश पिछले 3 दिनों से ही फैक्ट्री में काम से जुड़ा था। कल के रात 12 में 12:30 समय माल नामा चलो बुझले चेपे माल नामिए माल नामालाम नेमे परे सेलाई मारছিলাম বুঝলে সেলাই মেরে পরে বাদ যে ছেলেটা ছিল পাশে ছেলেটা ছিল 4 নম্বরে স্টপে ঘুরতে লাগলো, ঘুরে আমার গায়ে পড়লো, বাস আমি নিজে পড়ে গেলাম, ও পড়ে গেলো, তারপরে বেহোশ হয়ে গেছি, তারপরে কিছু মনে নেই। এটা টাইম দেখিনি, রাতে কোন কারখানা? আরে সুপার শক্তি একদম মারা গেছে। কি নাম ছিল? নামটা এইটা নতুন ছেলে, নামটা বলতে পারবো না। তোমার নাম? আমার নাম ধনঞ্জয় দাস। এসআই না? এসআই না, হয়নি। কি নেই? হয়নি। কি হয়নি? এসআই কার্ড কেন হয়নি? কেন হয়নি এটা আমি কি জানবো আমরা? না কেন করে দিচ্ছ না? কেন করে দিচ্ছ না? ওটা কোম্পানির লোকগুলো জানে, কোম্পানির লোক করে দিবে, তার ঠিকাদার আন্ডারে দেবে, ঠিকাদার তাহলে আমাকে দিবে। দেয়নি? ওটা কোম্পানির লোক করেই নি তো। বলেছিলে? হ্যাঁ, আমি ঠিকাদার সবাই লোক মিলে বলবে তাহলে না দিবে, একজন একটা বলে দিবে না। না। কি নাম তোমার? ধনঞ্জয় দাস। ধনঞ্জয় দাস। কোথায় বাড়ি? एमएनसी भी है। इस बारे में श्रमिक नेता प्रणव पाल ने बताया कि फैक्ट्री में श्रमिकों को सुरक्षा व्यवस्था में कमी होने के कारण ऐसी घटना हुई है। সকালবেলা ডিউটিতে ঢোকার জন্য জয়েন করতে, তখন শুনলাম যে কালকে রাত্রেবেলায় ওয়্যার প্ল্যান্টে একটা দুর্ঘটনা ঘটে এবং দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন মারা যান, তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় এবং একজনকে উন্ডেড অবস্থাতে, আহত অবস্থাতে সে এখন চিকিৎসাধীন। কীভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে? দুর্ঘটনা ভিতরে যে ওয়্যার প্ল্যান্ট আছে সেই ওয়্যার প্ল্যান্টে আপনার ওয়্যারের মধ্য দিয়ে তার তৈরি হয়, জিআই তার তৈরি হয় এবং সেই তার সে আনলোড করবার সময় মেশিন রানিং থাকা অবস্থাতেই তার পায়ের মধ্যে তার পেঁচিয়ে তাকে মেশিনে ধাক্কা মারে। মানে গরম তার বোধ হয় নাকি? হ্যাঁ, তারটা তো গরম থাকবে, ধাক্কা মারে মেশিনের মধ্যে পড়ে যায় তো, এবং যার জন্য সেই আঘাতজনিত কারণে তো মারা গেছে। এটা কি কোম্পানির কোনো গাফিলতি আছে বলে মনে করা হচ্ছে না? দেখুন, কোম্পানির গাফিলতি পুরোটাই বলবো সেটা নয়, আবার যে একদম কিছু নেই সেটাও না, মানে সেফটিগত কারণ তো থাকতেই পারে, কেননা কারখানার ভেতরে ওয়ার্কাররা কাজ করবে, তাকে দেখভাল সেফটি দেখভাল করতে হবে। যারা দায়িত্বে আছে, যারা মৃত আনস্কিল ওয়ার্কার, যারা স্কিল ওয়ার্কার আছে, তাদেরও একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল যাতে অ্যাক্সিডেন্ট ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে। সেই জায়গাতে একটা মানে কত ঘাটতি থাকে। মানে পিএপিএসআই বলতে ওরা রিসেন্ট 3 দিন হলো ওরা কারখানাতে যুক্ত হয়েছে, এখন অবধি পিএপিএসআই। কিন্তু সেফটি যে ব্যাপারগুলো দেখা দরকার সেগুলো কি পর্যাপ্তভাবে দেখেন এখানকার কর্তৃপক্ষরা? পর্যাপ্ত ব্যাপারে বলতে গেলে ওনারা মানে সেফটি অফিসার রেখেছেন এবং হেলমেট এবং জুতো, এর মধ্যে দিয়ে সেফটি হ্যান্ডস লাগে, এটার মধ্যে দিয়ে তারা সেফটি আছে। কী নাম? সেফটি পালনও করে না তা বলবো না, করে। ছাড়া কী করে মানে কাজে যোগ দিল? এই আমাদের এই ধরনের কারখানাগুলোতে আপনারা দেখবেন
বিশেষ করে 2011 পরবর্তী সময় থেকে আমরা দেখেছি যে এই পিএপিএসআই ছাড়া অসংখ্য শ্রমিকরা আছে কাজ করে, সমস্ত টাকা আছে, এটা তো বলবো না। তো এই ধরনের অভ্যেসটা আছে এই ধরনের ফ্যাক্টরিগুলোতে, ইএসআই ছাড়া কাজে যোগ দেবে, পরবর্তী সময়ে একটা সময় পার হওয়ার পরে হয়তো ইএসআই অন্তর্ভুক্ত হওয়া, কিন্তু অধিকাংশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না হওয়ার সময় হয়, মনে করা হয় বা একটা পার্সেন্টেজ হয়, কিন্তু অধিকাংশটা হয়। ক্ষতিপূরণের বিষয় হচ্ছে বিগত দিনে যা ঘটনাগুলো ঘটেছে, আমরা দাবি করেছি ম্যানেজমেন্টকে, দাবি অনুযায়ী তারা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। আমরাও আজকে ম্যানেজমেন্টে দাবি করেছি, যিনি মারা গেলেন তার বয়স খুব অল্প, স্বাভাবিকভাবে তার যা ক্ষতিপূরণ, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ তার ম্যানেজমেন্টকে দিতে হয়। ম্যানেজমেন্টের দাবি আমরা করেছি, এবং যিনি অসুস্থ আছেন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হসপিটালের মধ্যে রেখে নয়, তাকে যাতে পর্যাপ্ত সুপার ফেসিলিটির মাধ্যমে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, সেই বিষয়টা আমরা ম্যানেজমেন্টকে করেছি। আমরা আশা করি নিশ্চিতভাবে ম্যানেজমেন্ট এটাকে সঠিকভাবে দেখবে, দেখে আপনার নাম? প্রণব পাল। কি নাম? প্রণব পাল। যিনি মারা গেছেন ওনার নাম কি? ওনার নাম হচ্ছে प्लांट अधिकारी सुदीप्तो भट्टाचार्य ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। श्रमिकों को सुरक्षा को लेकर हेलमेट, जूता एवं हाथ में मोजा मुहैया कराई जाती है। सोमवार काम करने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही राकेश बावरी जख्मी हो गया था। प्रबंधन की ओर से मृतक परिवार को सहयोग करने हेतु कदम उठाए जाएंगे। ঘটনা বলতে বাইন্ডিং ওয়্যারে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। বাইন্ডিং ওয়্যারে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কোনো প্রভিশনই থাকতে পারে না, কারণ বাইন্ডিং ওয়্যারে হাত কাটতে পারে, বাইন্ডিং ওয়্যার তো আর ফার্নেস নয়। এবার সেখানে 25 কেজির বান্ডিলগুলো স্ট্যাক করা থাকে। এবার কোনো কারণে কোনো একটা পিস বান্ডিল হচ্ছে পড়ে গেছে, এবং অসতর্কতা থাকার জন্য, এবং যে লোকটি মারা গেছে সে হচ্ছে হেলমেটটা পর্যন্ত পরেনি। ভাইরাস আমরা সবাইকে হেলমেট, জুতো, সমস্ত রকম সেফটি জিনিস প্রোভাইড করে থাকি 100%। রাত্রিবেলাতে হেলমেটটি পরেনি, এবার মাথায় এমন জায়গায় আঘাত লেগেছে যেটা আর প্রাণ সংশয় হয়ে মারাই গেল। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা খুব। আপনার নাম? আমি সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिले भर में उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालन जिले भर में सरकार विभाग से लेकर गैर सरकारी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके अलावा बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के तत्वाधान में एनसीसी एवं एनएसएस यूनिट के छात्र छात्राओं को लेकर कॉलेज प्रांगण में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर सच्चिदानंद राय, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं योग प्रशिक्षक उदय शंकर बैनर्जी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं अनोखे रूप में बांकुड़ा एक्सप्लोरेशन नेचर एकेडमी की तरफ से सुसुनिया पहाड़ की चोटी पर जाकर समतल स्थल पर योग शिविर लगाया गया, जहां करीब 41 सदस्यों ने योग शिविर का लाभ उठाया।
बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर को लेकर दुर्गापुर शिल्पांचल सहित आसपास के इलाके में विभिन्न संस्थाओं द्वारा योग शिविर आयोजित की गई। इसी के तहत दुर्गापुर पतंजलि योग समिति की ओर से बीजन स्थित पीसी रोड मैदान में योग शिविर आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर पतंजलि योग समिति महिला अध्यक्ष कावेरी मुखर्जी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कन्वेनर निरोध वरण हाजरा सहित योग गुरु मौजूद थे। निरोध वरण हाजरा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर पतंजलि योग समिति की ओर से योग शिविर आयोजित की गई। काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। सभी ने प्रोटोकॉल के तहत योग प्राणायाम किया। योग प्राणायाम शिविर से बहुत से महिलाओं पुरुष निरोग हुए हैं, जिसमें मुक्ति गांगुली, मानसी चैटर्जी, देवंती बैनर्जी, पतंजलि मैनेजमेंट के प्रतीक बारुआ इत्यादि उपस्थित थे। इसके अलावा डीएसपी, चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा CISF आदि जगह पर योग्य शिविर आयोजित की गई। হাত তালি দিন, উৎসাহ করুন। নেক্সট উপর শুয়ে শুয়ে মাথায় পা বেশি শিখতে গেছে। হ্যাঁ, হাত রেখে পায়ের মাথা ঠেকানো, বেশি চাকরি আছে। হ্যাঁ, করো করো। একটা আছে পা মুড়ে সামনে দেয়া করো, পা মুড়ে সামনে। হ্যাঁ, কি আসন করবে? হ্যাঁ, করো। আমাদের নিরাময় যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আমাদের বহুদিন থেকে প্রায় 1.5 বছর থেকে স্থাপিত হয়েছে এই আশ্রমে, সাধুরঙ্গা রামকৃষ্ণ আশ্রম, দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ড। তো আমাদের এই প্রচারটা আজকে একদিনের জন্য নয়, মানুষ প্রতিদিন যোগে নিয়মিত যোগা করুক, সুস্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক এবং বিকাশের জন্য। বাচ্চাদের যে আজকের যে পরিস্থিতি, যোগ সবার দরকার, একদিনের জন্য নয়, মানুষকে যোগে আনার জন্য এটা প্রয়াস। বিশেষ করে এই আন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস পালন গোটা বিশ্বে পালন হচ্ছে আজকে। তো আমরা সবাইকে ডেকেছি, আজকে সবাই এসছেন যোগসাথীরা এবং আমাদের সেন্টারে যারা করে তারা, এবং আমরা আজকে পেয়েছি প্ল্যাটফর্মের যে দুর্গাপুর সাব ডিভিশন তাদেরও পেয়েছি আমরা, সাথে আজকে নেহরু যুবাকেও পেয়েছি আমরা। তো আমাদের খুব ভালো লাগছে যে সবাই যোগে আসছে, আরও সবাই যোগে আসুক। আমরা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি আমরা এই প্রচার পৌঁছে দেবো, এটাই আমাদের মেন লক্ষ্য। সব যোগে যুক্ত, প্রাণায়াম যোগ করুন এবং নিজের মনকে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখুন। আজকে এই যোগা একদিনের জন্য নয়, যোগা করুক মানুষ। আজকের যে পরিস্থিতি, মানুষ মোবাইলের মধ্যে বেশি ঢুকে গিয়েছে। যোগ করলে মানসিক বিকাশ এবং শারীরিক এবং শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে। এবং আজকে যে মোবাইলের মধ্যে প্রবেশ করে, মোবাইল থেকে দূরে সরে এলে আজকে যোগকে পেলে সুস্বাস্থ্যের একটা সন্ধান পাবে। সেই সুস্বাস্থ্যের জন্য আজকে যোগকে আমরা বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি। আমি যোগাচার্য মৃত্যুঞ্জয় প্রসারথী और সকলকে নমন জানাই, ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।